Ito lang presidente ka na mag-impeach. Wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, 2 Corinthians chapter 4 verse number 4. Ako ang basahon din The Bible says, "In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them." So atong sigutan ining kabuntagon, the truth about head belief or head knowledge, head belief, but pasabot muni ang kuya na pud nga statement karon nga in connection to salvation. There's no salvation if you are just believing with your mind, with your head, not with your heart. It is just a knowledge, a head knowledge salvation. So muna ilang connection, so muna ilang ginasulti sa mga tao. But ako tuntunan sa Biblia kung ang mind or ang head sa tao, ang mind sa tao is connected siya sa ato ang gitawag og salvation. Now, usahay kining mga statement sa tao, kinanglan po nato na siya gyud nga in light of the scripture, imo ang ma-scrutinize kung tama siya. So let's scrutinize this man-made cliche if this is true or not. So head belief or in connection to salvation, head knowledge, you are just believing with your mind. Tanaw to kung sakto ba na siya nga klase sa statement. Di ka maluwas kung ang imong pagtuo is just in your mind, no? Walay kaluwasan kung ang pagtuo sa tao nagasumikad lang sa iyang panghuna-huna. But in our verse na gibasa, klaro kayo nga dunay connection ang ato ang mind with believing. Head belief or mind belief, according to the proponent of this man-made cliche, is believe with your head, not the heart. So muna ilahang pagtuo. Now, believe with the mind. One verse connects sa ani nga passage atong gibasa karon, atong makita din na there's a connection between believe and mind. And take note, it is not a false belief. So nasa atong gibasa diha, ang mind ug ang pagtuo sa mao nga verse konektado sila. Pero ingon sa Biblia, that is not a false belief. Remember, this is not a false belief. Ang pagtuo nga gikan sa mind is not a false belief. As what the passage of the scripture ato ang gibasa. Now kung ang mga proponent aning nagtuing karon nga walay tidot anay kaluwasan kung head knowledge lang or head belief lang, believing with your mind, walay kaluwasan da. Muna isulti sa mga proponent niini nga cliche. Pero sa atong gibasa, in verse 4 in our text, there's a connection between believing and mind. And that verse suggests that there is no false belief in that. Tanaw na to. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. So there's mind, there is believe. Lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Now, if the minds are blinded from believing, what needs to be unblinded to believe? Kung ang huna-una sa tao, ang mind sa tao mooy gibutahan, unsa pa may kinahanglan nga i-unblind, no? Sa usa ka tao para siya mutuo. Subot pasabot, connected sa mind, kung ang mind sa tao na butahan, he needs to be unblinded.
Kinahanglan siya nga tanggalon ang pagkabuta niya, pagkabuta sa unsa sa iyang mind. Kaya ang gibutahan sa ingon sa Biblia, ang gibutahan sa demonyo, ang mind. So we need to be unblinded. Kinahanglan kita nga makakita. Kinahanglan matangtang ang atong pagkabuta. Pagkabuta in what? Our mind. So that we will believe in our mind. So ang mind and believing, konektado sila. So dili ka pwede nga moingon nga ang imong kaluwasan base lang sa imong huna-huna, pagtuo lang sa una-huna. Ingon sa Biblia mo na gibutahan sa yawa. So kung ang imong karong mind dili mabutahan, but pasabot, you can believe. Sa unsay imong madunggan, you can now believe sa unsay madunggan nimo, especially sa gospel. Kaya nagsusgot siya the gospel of the light of the glorious gospel. Ang mga proponent niya klase sa klise, ang moto ka sa gikan nila na nga nang ilang ilikay ang gitawag believing, ilang i-disconnect sa mind sa tao. Nga ningon ang Biblia nga ang ato ang believing konektado sa ato ang mind, because our minds mo ay gibutahan sa demonyo ingon sa Biblia. Klaro diha oh. Now, if the minds are blinded from believing, what needs to be unblinded to believe? Wala man gisulti diha nga ang gibutahan sa yawa ang imong kasing-kasing. Wala man yung the God in whom the God of this world hath blinded the hearts of them. Wala man nagsulti. It's not the heart. It's your mind that needs to be unblinded. That needs to see the light of the glorious gospel. In order to see the light of the glorious gospel, we need to be unblinded. We need to see and believe the light of that glorious gospel. May isulti sa Biblia. Not the heart. I'm not saying it is not the heart that needs to believe. I am saying the Bible doesn't say someone can believe the gospel with the head or mind, but not believe with the heart as a reason someone is not saved. Lisod kayo nang ingon ka nga, dili niluwas kayang pagtuo, based lang sa iyang una-una, head knowledge lang. What? Klaro sa Biblia, oh. May ingon ka, ang rason nga, di na siya luwas kay iyang salvation, head belief, head knowledge, o head knowledge, belief, man di na siya luwas. Yun sa niyo magsulti, yun sa niyo pag-analyze ang Biblia, yun sa niyo pag-meditate ang Biblia. It is the mind, mo gibutahan sa demonyo, aron dili mo tuo. So the mind needs to be unblinded. Aron siya makakita, mutuo siya sa light of the glorious gospel. There's a false belief that would fall under what is termed wrong believism. Muna siya ang problema. Muna ang tinuod. Ang kamaturan is that people are confused with term easy believism versus wrong believism. Mayan pa yung uban mo nga, di kumutuan ng easy believism. Actually, that term, naana sa Bible. Because salvation is so simple. Ubito nang natin makabasa at gospel tracts na. The simple plan of salvation, because salvation is so simple. By believing. That is why diha nakuha ang word nga easy believism. The problem is that when you have a wrong believism, mahimong ang imuhang pagtuo, dili mao tungod kay naa ka sayop nga pagtuo. The reason nga ang tao dili makabaton sa kaluwasan, it is because of wrong believism. Sayop ang object sa iyang pagtuo. Muna ang gitawag nga kamatuoran diha. Not because of easy believism, because easy believism, salvation is easy, simple. Ang problema sa tao is wrong believism. Muna problema. Pero may kag easy believism,
Salvation is so simple. Salvation is so easy because Jesus Christ did it on the cross. Ang problema, wrong believism. Kung dili na mo sintro sa imong pagtuo, mao nay pinakadakong sipyat. Now, this proponent, the proponent of this cliché, man-made cliché, they use biblical examples of head belief. To tanaw na to ni ilang mga gigamit nga examples kung makatotohanan ba ni or is there truth in it or it's a wrong contextual explanation. So, number one, yatong tayo pagtagat. Ngubo ra ni siya ng mensahe. First is the Pharisees. So, number one, the Pharisees. Ano to ng ilang gipanggamit nga mga example. The Pharisees, so they use this scripture, Matthew 23. Ano to, Matthew 23. Then let's look at the context of this passage. Matthew 23, verse number 27 to 28. It says, "Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like unto a white sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, and of all uncleanness." Verse 28, "Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity." Now, the proponent says their knowledge of the law did not lead to humility, repentance, or relationship with God. That's their explanation. So the Pharisees knew the scriptures but lacked genuine faith and heart change. Jesus often rebuked them for their hypocrisy. So mo na ilahang explanation. Now, unsa itong answer? Now remember the context of this Matthew chapter 24 about these Pharisees. So simply, tinuod ang isultin lang these are law-abiding citizens. In other words, they follow the law of Moses. Because of that gitawag practice, naging high-minded, naging proud ning kasi sa mga tao, naging arrogant, naging self-righteous ang mga tao. Now, the problem of these people, it is not about the head belief. The Pharisees, the problem with the Pharisees is that they stick with the law because they are ignorant of the grace of God. Tungod sa ilang pagka-ignorante sa grasya sa Ginoo, naging they stick and they were stuck in that law practice and that dispensation of the law. So, ilang gusto nga maging righteous sila tubangan sa Ginoo by following the law. Naging self-righteous ang gusto nilang ang ilang basihanan sa ilang kaluwasan. So, in other words, ignorante sila sa gitawag og righteousness in the dispensation of grace nga diin pinabase sa pagtuo. Sa isulti din ni Paul. Kini nga klase sa mga tao, ignorante sila. Dili kay they have head knowledge. Ignorante sila sa gitawag righteousness which is by faith. Ang ilang nasabtan is the righteousness which is of the law. Munang sulti ni Apostol Pablo in the book of Romans chapter 10. Romans chapter 10. Especially ang mga uban ng mga tao diya sa mga Jewish people. Basically this were Jewish, so Jewish race at magita din In verse number 2, ingon diri, "For I bear them record,
speaking of the Israelites people, and including I believe, the Pharisees. For I bear them record that they have a zeal of God. These people have a zeal of God, but not according to knowledge. Oh. So you cannot say that knowledge is not important. Yan sabi niya, ang ilang zeal, not according to knowledge. So in other words, wala sila'y pagtuo sa ilang mind, especially in this time period. At si verse number 3. For they being ignorant of God's righteousness and giving about to establish their own righteousness, have not submitted to themselves unto the righteousness of God. Verse number 4, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth. For Moses describeth the righteousness which is of the law, that a man which doeth those things shall live by them. Can you imagine, Ana? In the time of Moses, in the dispensation of law, there's a righteousness which is of the law, and everyone that doeth the law should live by them. But pasabot, mabuhay sila, maluwas sila. But now, yung si Apostol Pablo, but now, there is a righteousness which is by faith. And they are ignorant. They do not have knowledge about this righteousness which is by faith. So it's not about head belief. They are ignorant yung sa Biblia. So you cannot use this passage as part of your proof nga mauning matawhana head belief. Wala ka sila kahibalo. Ignorante gani sila. Kung saan nila pagtuo, ignorante sila. So using this verse, using this biblical character doesn't fit sa mga claim. Kining mga tawhana mo nang di luwas tungod sa ilang head belief. Ingon sa Biblia, kining mga tawhana, the Jewish people, ignorante sila. They do not have knowledge according to the righteousness, the righteousness, the free righteousness, kining gitawag og righteousness of God, which is by faith. Ang ilalang na sabdan is righteousness which is of the law. So klaro sa Biblia. They are ignorant of the grace of God. That's it. So may problema sa mga tao. So you cannot equate, you cannot use this biblical character as proof that there is a head belief. So they are not saved because they what they had is just head belief. So ano pagka head belief anak nga waga sila kahibalo, ignorante gani sila. They do not have knowledge. Actually, knowledge is important. Importante ang knowledge. Number 2, ng ilang higamit. Number 2 is the demons. Gigamit nila ng demonyo. They use it as their proof text. The demons believe but do not trust. Yun pa nila. The demons daw believe but they do not trust. Now let's look at the context of this claim. So even demons, they explain, even demons believe in the existence of God, but their belief does not lead to salvation. At now, ilang gamit ni text, James 2:19. They use this passage as their proof text. But I think it's a pretext. James 2:19. Okay. James 2:19.
Thou believest that there is one God, thou knowest well. The devil also believed and trembled. Can you imagine? They use that phrase. Even the devil himself believed that there's God. Now let's look at the pure context sa mga passage. Let us look at their explanation. So, even demons believe in the existence of God, but their belief does not lead to salvation. Ang ila ang pagtuwa mo dala nga sa kaluwasan. This illustrates that head knowledge without a heart transformation is not saving faith. Can you imagine na klase sa lingla sa deception sa tao? Now, the answer, ang tubag nini. The death, burial, and the resurrection of Jesus Christ were not purposely done for the demons or for the devils. They are not included in the gospel plan. Sa dihang si Kristo namatay dito sa cross sa Kalbaryo, wa na apil sa plano ang mga demonyo na sila luwason. Kay dili na sila parte sa kaluwasan. Ang gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo is to save humankind, not the demons. Kay bisan pag mutuo sila ni ana, nituo sila diha, since salvation is not intended for the demons, they are not part of the salvation plan. Kay ang kaluwasan, ang plano sa kaluwasan, luwason sa Dios ang tao sa gikan sa kasalanan. Walay plano ang Ginoo nga luwason ang mga demonyo. Nganong i-appeal man yung demonyo di mutuo siya sa Ginoo. Kay balo man sila nga naay Ginoo gyud, kay sila man ganit nagserbisyo na sa una, nagrebelde lang sila. Then they believe that. Pero anong i-connect nimo sa salvation nga wala may connect, dili man ang mga demonyo konektado sa kaluwasan. And they are not part of that salvation plan. Una nga, using this proof text as connected to salvation, head belief, is nonsense. Walay ka sense na. So, mo na problema sa daghan kayo nga gabit kamit o Biblia, not even, wala ba gina-digest kung unsa man ang pinaka-konteksto sa mga nga statement sa Biblia. Mga daghan kayong mga tao na tigwalaan sa daghan kayong mga practice sa mga tao, it is because sa mga magtutudlo pod nga mga mini, gamiton nimo na as proof sa imong claim nga head belief. Tuloy, daghan ang mga tao nagduda sa ilang kaluwasan, binabase sa akong mind. Of course, sa imong mind mo igibutahan sa yawa, kinahanglan ng ma-unblinded. Because your mind is blinded by the demons or by the God of this world. So your mind needs to be unblinded. Kaya konektado na siya sa believing, di ka mo katuo kung ang imong mind buta ka sa kamatuoran. Tungod kay ang yawa nining kalibutan na nagbuta sa imong nauna. Number 3, ilang ginagamit. The professing Christian. So the professing Christians, so they use this as their proof na wala day kaluwasan kung head knowledge. So, ato nang gi-explain nganong importante kayo ang mind sa tao. So number 1, they say intellectual assent without heart change. Ilan ang kanunay ginabalik-balik, intellectual assent without heart change. Head belief involves accepting the facts of Christianity, believing in the existence of God, Jesus' death and resurrection, etc., but without personal transformation. True faith, by contrast, changes both one's heart and life. Muna ilang sulti. Wala daw kausaban sa kinabuhi sa tao, dili iluwas ang tao. Pero ato na nang ipamatud-an atong milabay nga ilan naka Sunday.
when we sadang moabot kita sa gito judgment seat of Christ. In the judgment seat of Christ, doon ay mga tao dito nga walay transformation, walay kausaban sa kinabuhi. What they have done in their lives, ang ilang ginahimo dos kalibutan purely not in accordance to the will of God, not in accordance to the word of God, pero naa sila sa judgment seat of Christ. Walay transformation, walay changes kinabuhi, pero naa sila sa judgment seat of Christ. And who are those people nga nasa judgment seat of Christ? They are saved. So ang ilabang pagka walay transformations kinabuhi, naghinder sa ilang matug langit? No. Another thing, ilang sulti, lack of relationship with Christ. Daghang mga tao nga lack ang relationship na sa Ginoo. Those with head beliefs in sila may know about Christ but lack a personal relationship with Him. Kadaghan ana. Example sa mga ato illustrate sa pamilya na usahay ginikanan anak dili mayong relasyon. That does mean nga di na sila magkapamilya? Di na siya anak sa iyang ginikanan? No. Relationship bisan pag tarnish na siya or sama siya broken, still naana siya. Relationship gyapon dili mawala ang imong relasyon sa Dios sa iyang pagkaanak niya o sa iyang pagkaamahan diya kanimo. Muna nga klase sa mga tao, muna kasagaran nagtudlo nini mga Calvinist, mga Calvinistic teaching. Sa pa ilang ginagamit din teorya. No evidence of fruit of the Spirit. Muna nasulti. Muna kining mga klase sa mga tao. Ito. Head belief does not lead to the spiritual fruit that is evident in a true believer's life. A heart transformed by faith will display growth in love, joy, peace, patience, and other fruits. Di man ka makasulti, ikaw mismo. Wala kay love, wala kay joy, wala kay peace. Di makakasulti sa tao, anak, kay wala naman makita sa tao. Deep down inside his or her heart, basin siya, peaceful pa siya sa imuha. Or, basin joyful pa siya sa imuha. O basin, loving pa siya kay sa imuha. Lisod kayo mag-judge outwardly sa tao nga, wala kay fruit of the Spirit, wala kay love, wala kay peace, wala kay joy, wala kay temperance, wala kay... Lisod mag-judge di anak. It's inward fruit na ana sa sulod sa tao. In short, these people, the proponent of this cliche, these people are fruit inspector. O sige nagtanaw sa kinabuhi sa tao nga, tanong to nabay bunga sa espiritual yung tawanan ni nabay bunga ni. Kinsa man ka nga mag-inspect og prutas sa laing kinabuhi, ikaw mismo mo susi imong kagalingon nga naa ba kay fruit of the Spirit wala. Kaysa uban sa ubang tao nimo tan-ahon nya i-judge mo ang tao nga walay bunga sa espiritu sa Ginoo, way bunga sa espiritu sa Dios tawanan ni dinhi luwas ang basin ang kaluwasan ni head belief lang. Ano imagine ana? Mga fruit inspector klase sa mga tao. Sa pa, reliance on knowledge rather than trust. Can you imagine na? Reliance daw sa knowledge, yung nahibaluan, rather than trusting. I tell you, you cannot trust kung wa kay nahibaluan. Pagkatinuod. That's why the order of salvation is very important sa atong kinabuhi. Una, madunggan nimo. Makadungog ka. Ikaduha, makasabot ka, understand. That falls on knowledge, dire nga part. Knowledge is mapunta siya ani nga part, understanding. Makadungog ka, makasabot ka, and lastly is mutuo ka. Muna ang mga importanteng order sa salvation. Believe. So, order of salvation.
Makadungog ka, makasabot ka, o mutuo ka. Masabot pasabot niya na, kinahanglan ka una makadungog. Diri man gina magagikan sa ulo ang pagdungog, dalunggan nasa ulo. Then maproseso sa utok. Understand, that's knowledge. Nga na importanteng knowledge or understanding. In order for you to believe. Kaya di man ka makatuo sa usa ka butang hangtod di mo na masabtan. Saan yung pagtuo nga? Mo ni ang kaluwasan gihimo dai ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. O di ka sabot ana, saan yung pagtuo ana? You need to understand the purpose, the message of that kanang gitawag event sa gitawag cross ganun para makatuo ka nga muda ni katuyuan. Oy, daka kay problema sa mga tao nga nag-claim nga Kristohanon tungod sa ilang mali nga mga pagtulunan. Daghang mga tao na dismaya o daghang mga tao na discourage labi na sa in terms sa gitawag kaluwasan. May matawhana, people with head belief often rely on their knowledge of scripture or doctrine but do not fully trust Christ for salvation. Actually, kining matawhana mo ni mataw wala mo tidutan ni masalig sa gihimo ni Kristo sa Kalbaryo. If you just try to look at sa ilang mga teaching, they are self-centered. Their salvation is based on self, not on Christ. Kanunay lang gina-emphasize, imong kaugalingon, imong kaugalingon, imong kaugalingon, imong kaugalingon. Instead of emphasizing Christ alone, Christ alone, Christ alone, Christ alone. May dako kayo na problema ning matuhanan ni. We are not trusting on our knowledge. Knowledge is just part of the order of salvation. Makadungog ka sa maayong balita, makasabot ka sa maayong balita, mutuo ka sa maayong balita, just part. But we do not trust sa unsay atong nasabtan. Nituo ta sa unsay atong nasabtan dili mismo sa atong pagpanabot or sa atong kaalam o kahibalo. Mo ni ang input ng mga doktrina, dili sadyang nai-input sa doktrina ang doktrina nga paabot sa tuwa nga si Kristo namatay dito sa krus Kalbaryo na lubong siya nabanhaw siya para kita makabaton sa kaluwasan. Mao na ang ato ang tuuhan. Not our knowledge itself. Kundi kadtong input nga niabot sa imuhang huna-huna o kasing-kasing nga dahil si Kristo namatay, gilubong og nabanhaw, giula na yang dugo aron kita luwason niya sa pag-adto sa impyerno. Mao na atong tuuhan. Dili ang atong kahibalo mismo ang atong tuuhan. Kinito mga tawhana, gina-twist ang truth. Sa man nga karon daghan kay mga Kristohanon nga when it comes sa gitawag og eternal security, when it comes to sa gitawag og assurance of salvation, daghang mga Kristohanon wala nibiya na. Ang pagtuo nilang ang kaluwasan dili once saved always saved. Dili ang ilang pagtuo nga mawa gid ang kaluwasan. Tungod aning mga tawhana ni. Tungod aning mga tawo nagtudlo aning head belief, head knowledge, konektado sa kaluwasan kuno. Ang importante daw kasing-kasing. I'm not saying heart is not important. Both mind and heart importante sa ato ang kaluwasan. Gimension na sa Biblia. When we believe, we should believe Him with all our hearts. Manasulti sa Biblia. Pero di na mahitabo ng pagtuo hangtod dili matanggal ang imong pagkabuta sa imong panghuna-huna. Where was that? In your mind. Ang imong mind mo gibutaan kung di ka mutuo. So needs to be unblinded. Aron ikaw mutuo sa tibuok imong kasing-kasing. So you cannot separate both head and heart sa imong salvation. Kung I've seen this in the Bible, head is important for you to repent. Heart is important for you to believe. Dili ini mo na pwedeng tanggalon ng duha.
Both head and heart is very important. Pero ay kung ina nga head belief lang ka, wala kay heart belief, wala. Di na ka maturan, importante ang imong mind. Kaya ang imong mind mo ay gibutahan sa demonyo, ha? Ang imong mind mo ay gibutahan sa God of this world according to our text. Kay pag wala ang tao di makatuo sa gitwag light of the glorious gospel. Si Kristo namatay na sa krus sa Kalbaryo, giula na niya iyang dugo. Namatay na sa gilubong na banhaw para sa atuang libre nga kaluwasan.